98. 98. Double connectors. Kata sambung berpasangan. The journey was beautiful, but too tiring. Perjalanannya memang menyenangkan, tetapi terlalu melelahkan. The train was on time, but too full. Keretanya memang tepat waktu, tetapi terlalu penuh. The hotel was comfortable, but too expensive. Hotelnya memang nyaman, tetapi terlalu mahal. He'll take either the bus or the train. Dia naik bus atau kereta. He'll come either this evening or tomorrow morning. Dia datang malam ini atau besok pagi. He's going to stay either with us or in the hotel. Dia tinggal bersama kami atau di hotel. She speaks Spanish as well as English. Dia berbicara bahasa Spanyol dan juga bahasa Inggris. She has lived in Madrid as well as in London. Dia pernah tinggal di Madrid juga di London. She knows Spain as well as England. Dia mengenal Spanyol juga Inggris. He is not only stupid, but also lazy. Dia bukan hanya bodoh, tapi juga malas. She is not only pretty, but also intelligent. Dia tidak hanya cantik, tapi juga pintar. She speaks not only German, but also French. Dia tidak hanya berbicara bahasa Jerman, tapi juga bahasa Prancis. I can neither play the piano nor the guitar. Saya tidak dapat bermain piano maupun gitar. I can neither waltz nor do the samba. Saya tidak dapat berdansa waltz maupun samba. I like neither opera nor ballet. Saya tidak menyukai opera maupun balet. The faster you work, the earlier you will be finished. Semakin cepat kamu bekerja, semakin awal kamu selesai. The earlier you come, the earlier you can go. Semakin cepat kamu datang, semakin awal kamu pulang. The older one gets, the more complacent one gets. Semakin tua manusia, semakin akan nyaman dirinya.